প্রথমেই চলে যাচ্ছি সিংহাসনের মহাসংগ্রামের যে 4 দফা এখনো ভোট বাকি, সেই 4 দফা ভোটের আগে বারাণসীতে এই মুহূর্তে নরেন্দ্র মোদী মেগা রোড শো, সেই রোড শো চলছে এই মুহূর্তে। সরাসরি বারাণসী থেকে আপনারা ছবি দেখতে পাচ্ছেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ সমবেত হয়েছেন এই রোড শোয়ে। বিজেপি কর্মী সমর্থকরা যেমন রয়েছেন, তেমনি রাস্তার দুধারে উপচে পড়ছে সাধারণ মানুষের ভিড় একবার নরেন্দ্র মোদীকে দেখার জন্য। জনসংযোগ বাড়ানোর যে কৌশল, সেই কৌশল এই বারাণসীর রোড शो। আমরা কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি অনুপ गुप्तार संगे। अनुप जी, 7 किलोमीटर में अभी कितने दूर तक रोड शो पहुंचा है? देखिए, अभी तो बमुश्किल 200 मीटर भी नहीं पहुंच पाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ा है, गाड़ी कह सकते हैं कि उनका जो रथ है वो एकदम धीमे गति से चल पा रहा है, क्योंकि लोगों को हटाना सिक्योरिटी वालों के लिए बड़ी मुश्किलों का काम हो रहा है। और जिस तरीके से आप अभी तस्वीरों में देख सकते हैं कि बहुत ही धीरे धीरे गति से प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो आगे बढ़ रहा है। और जिस तरीके से और जिस स्पीड से चीजें बढ़ रही है, ये कहना लाजमी होगा कि तकरीबन 2 घंटे का वक्त लग जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पूरा रोड शो पूरा करने में, क्योंकि अभी वो लंका चौराहा से निकले ही हैं। लंका पूरा उन्होंने पार नहीं किया है। उसके बाद 80 का तिराहा आएगा और उसके बाद गदौलिया घाट होते हुए, गदौलिया चौराहा होते हुए दशाश्वमेध घाट वो पहुंचेंगे। तो ये तकरीबन 7 किलोमीटर का रास्ता है। और जिस तरीके से जिस गति से उनका रोड शो चल रहा है, तकरीबन 2 घंटे का वक्त लग जाएगा। लेकिन एक बात बताना लाजमी होगा कि जिस तरीके से लोग यहाँ पहुंचे हैं, लोगों की मंशा है कि एक झलक बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देख ली जाए। ये इस तरीके का उत्साह है लोगों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जी अनुप जी, प्रियंका गांधी इस चुनाव में वाराणसी से उम्मीदवार नहीं होगी, तो ये भी क्या रोड शो का जोश बढ़ा दिया? देखिए, प्रियंका गांधी को लेकर के मीडिया में स्पेकुलेशन जरूर था, कई तरह के सवाल भी खड़े हुए थे। जब बीजेपी नेताओं से जब इस विषय में बात की गई थी कि क्या प्रियंका गांधी अगर लड़ती हैं तो चुनौती दे पाएंगी, तो बीजेपी भी बहुत ज्यादा इस मसले को वैल्यू नहीं दे रही थी, तवज्जो नहीं दे रही थी। बीजेपी का साफ तौर से कहना था कि चाहे जो भी हो, क्योंकि प्रजातंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है जी। ऐसे में कोई भी चुनाव लड़े, इससे बीजेपी की सेहत और खास तौर से जो उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सेहत पे किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ने को आया। लेकिन अभी एक बात बता दूं कि जिस तरीके से घोषणा की गई और ये पता चला कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो कई बीजेपी नेताओं ने तंज कसा कि लगता है प्रियंका गांधी को पहले से पता चल गया था कि वो चुनाव नहीं जीत पाएंगी, या कांग्रेस और राहुल गांधी इस बात को समझ चुके थे कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं जीत पाएंगी। और यही वजह है कि जो है प्रधानमंत्री के सामने वो टिक नहीं पाते। यही वजह है कि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। तो ये तमाम चीजें हैं, अपना सभी का कैलकुलेशन है। लेकिन इतना जरूर है कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, इसलिए ये जो एक कहा जा रहा था कि एक दिलचस्प कॉन्टेस्ट देखने को मिल सकता है, वो नहीं देखने को मिल सकता है। हालांकि बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से चुनाव जीत जाएंगे। জি, বহুত বহুত শুক্রিয়া। আমরা কথা বলছিলাম আমাদের প্রতিনিধি অনুপ গুপ্তার সঙ্গে। তিনি যা জানালেন, এখনো 200 থেকে 300 মিটার পর্যন্ত এগোতে পেরেছে এই রোড শো, অর্থাৎ 7 কিলোমিটার পেরোতে অন্তত 2 ঘন্টারও বেশি সময় লাগতে পারে, কারণ লক্ষ লক্ষ মানুষ এবং তাদের যে উৎসাহ উদ্দীপনা তা পার করে রোড শো সহজভাবে যেতে পারছে না। একমাত্র নরেন্দ্র মোদীকে দেখার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ এই মুহূর্তে বারাণসীর রাস্তায়। প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে নিয়ে যে জল্পনা চলছিল তা অবসান হয়েছে, অর্থাৎ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বারাণসী থেকে লড়বেন কিনা তা নিয়ে একটা জল্পনা চলছিল। অর্থাৎ এই প্রিয়াঙ্কা গান্ধী নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে কোথাও এই জল্পনার মধ্যে দিয়ে মনে করা হচ্ছিল যে একটি কঠিন লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে পারেন নরেন্দ্র মোদী। সেই প্রিয়াঙ্কা গান্ধী যে লড়বেন না তার
ঘোষণা হয়েছে। অর্থাৎ গতবার যেভাবে নরেন্দ্র মোদী বিপুলভাবে জয় পেয়েছিলেন যে কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে, সেই কংগ্রেস প্রার্থীকেই এবার লড়াইয়ে দাঁড় করানো হয়েছে বারাণসী থেকে। তার প্রভাবও পড়েছে, অনেকটা জোশ বাড়িয়েছে এই রোড শোয়ের, এরকমটাই মত রাজনৈতিক মহলের। আর এই রোড শো বিপুল জনসমাবেশে পরিণত হয়েছে। এই রোড শো যাবে দশাশ্বমেধ ঘাট পর্যন্ত, সেখানেই গঙ্গারতি সারবেন নরেন্দ্র মোদী। জনসংযোগ বারাণসীর মানুষের শুধু নয়, জনসংযোগ বারাণসীর মানুষের সঙ্গে শুধু নয়, তার জনপ্রিয়তার বার্তা এই বারাণসীর রোড শো এর মাধ্যমে গোটা দেশের কাছে, বিশেষ করে আগামী 4 দফায় যে ভোট, সেই 4 দফায় যে সমস্ত জায়গায় ভোট, সেই সমস্ত জায়গায় মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বিজেপির এই চেষ্টা নরেন্দ্র মোদীর মাধ্যমে আজ মিনিট 15-20 আগে থেকে শুরু হয়েছে বারাণসীতে নরেন্দ্র মোদীর এই রোড শো। আগামীকাল বেলা 11টায় নরেন্দ্র মোদী বারাণসীতে মনোনয়নপত্র জমা দেবেন এবং তার আগে ভৈরবী মন্দিরে তিনি পুজো দেবেন। তারপরেই মনোনয়নপত্র জমা দেবেন বারাণসী কেন্দ্রে। নরেন্দ্র মোদী বারাণসী কেন্দ্র থেকেই জয়ী হয়েছিলেন 2014 লোকসভা নির্বাচনে। তারপরে প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী। আর সেই নরেন্দ্র মোদী 5 বছর পরেও বারাণসী থেকেই লড়াই করছেন। লড়াইয়ের আগে বারাণসীতে এই মেগা রোড শো, যাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ, শুধু মানুষই ভিড় করেছেন দেখা যাচ্ছে। মানুষের ভিড়ে গাড়িও লক্ষ্য করা যাচ্ছে না, কনভয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। সঙ্গে রয়েছেন এনডিএর বিভিন্ন শরিক দলের নেতা।